کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں پہ ایک ہی بلاک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بلاک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ یہ مصنوعی حکومت یہ ملک کو نہیں چلا سکتی۔ ملک میں جو ضروریات ہیں لوگوں کی، وہ مہنگائی ہے، وہ غربت ہے، وہ آپ کی بے روزگاری ہے، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم مہاراجہ صاحب ہیں، اور ہماری لیگل ٹیم ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون شخص لیگل ٹیم کا حصہ ہوں گے اور نہیں ہوں گے، اور فائنل اتھارٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ڈیسائیڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، امید کیا ہوتا سب خیریت سے ہوں۔ ویلکم ٹو اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی۔ آج جو ڈی خاص ڈی ہے تو جو کہ آج 6 مہینن کا پو اساں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ میٹنگ تھی۔ یہ فل کورٹ میٹنگ چھا ہوندی ہے؟ فل کورٹ میٹنگ میں جتنا بھی سپریم کورٹ جا ججز آنریبل ہوندا ہیں وہ وہندا ہیں، سپریم کورٹ جا جو ایشوز ہیں مسئلہ ہیں وہ ڈسکس کیا ویندا ہیں۔ آج 6 مہینن کا پو تھی تو یقیناً ایکڑو سٹھو میسج ویو ہن کا اگ میں یا فل کورٹ میٹنگ ان مل تھی جڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججن خط لکھو جوڈیشل کاؤنسل کے کہ انہن کے ہراساں پہ کयो ونے۔ ان مل جڈی میٹنگ تھی تو ان جو کو ڈیٹیلڈ اعلامیوں یا کچھ جے گالیوں اندر تھیوں باہر کو نہ چی سکیوں، پر ان دفعے گالیوں تھیوں ساموں آئیوں۔ ہن دفعے جے میٹنگ تھی آئے نا جی سب کا وڈی اچیومنٹ وڈی گالیا ہوئی کہ منصور علی شاہ صاحب آنریبل جج ان سپریم کورٹ جا سینئر موسٹ جج ان عمل تہاں عمرے تے آیو تو ایکسپیکٹ پہ کयो ونے کہ تہاں عمرے تے آئے تو ہن کرے شاید ان میٹنگ میں نہ پارٹ وٹھندو، پر خبر یا پئی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تہاں جوائن کئی میٹنگ، نہ رگو جوائن کئی تہاں میٹنگ، انفیکٹ میٹنگ کے تہاں چیئر بھی ایک طریقے سے کयो، تہاں لیڈ بھی کयो، تہاں وڈی سجیشنز ہن میٹنگ میں سبنن ججز جے ساموں رکھیوں۔ ہن میٹنگ میں رجسٹرار سپریم کورٹ بدھایو سبنن کے کہ ہن مل 60,000 کے قریب کیسز رگو سپریم کورٹ میں بیک لاگ میں پینڈنگ پیا ہیں، زیر التوا ہیں، جن فیصلہ اچن باقی ہیں۔ جن کا پو جسٹس منصور علی شاہ جے کہ ویڈیو لنک تے ہویا انہن ویڈیو لنک کے ذریعے یہ ریکمینڈ کیو کہ کڑو سسٹم اسا امپلیمنٹ تا کیوں جن تھرو اسا جن ذریعے اسا یہ مانیٹر کندا سے کہ بیک لاگ والا کیسز کیاں ختم تھیندا ہیں، کیڑی سپیڈ تے ختم تھین پیا۔ یہ بھی چیو ویو کہ یہ سسٹم چیف جسٹس صاحب جسٹس یایا آفریدی صاحب یہ سسٹم امپلیمنٹ کرے چھڈیو آ، ان کے ہانے مانیٹر کیو ویندو ایکڑے مہینے لائے، فل عزم جو اظہار کیو چیف جسٹس کہ اساں چاہیوں تا کہ یہ کیسز ختم تھین جو کہ پینڈنگ آہن۔ منصور علی شاہ صاحب بھی ہوتے، جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہوتے، ہو با ججز ہیں جن جے لائے ودھیک تر مانو یہ تا چون کہ جگہ 26 آئینی ترمیم ہے ان جو بیسک جو ٹارگیٹ ہانے تائی اچیو تھیو آ وہ ہے یا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ ٹھئی سگیا ऐं जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस ठहिया ऐं जस्टिस याया आफरीदी जे चीफ जस्टिस ठहण खां पोइ हुकूमत इहो तवक़ो पई रखे जीअं आर्मी में थींदो आहे कि जॾहिं नंबर 3 या नंबर 4 ते को सिलेक्ट थींदो आहे लिस्ट मां सीनियोरिटी जी त पोइ जेके मथां वारा हूंदा आहिनि इस्तीफ़ो ॾेई हलिया वेंदा आहिनि त हुकूमत इहो तवक़ो पई रखे कि मंसूर अली शाह साहब ऐं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ो ॾेई हलिया वेंदा, उहे न विया। ऐं जीअं जस्टिस याया आफरीदी साहब हुननि खे वेलकम कयो, हुननि खे मनायो ऐं जेके इख़्तिलाफ़ात उहे ख़तमु करण जी तरफ़ वधिया आहिनि ऐं मंसूर अली शाह साहब खे गॾु रखियो आहे ऐं उहो लीड बि कनि था, उहो पंहिंजी रिकमेंडेशन्स बि ॾियनि पिया ऐं हुननि खे चीफ जस्टिस याया आफरीदी चाहिनि था कि उहे कमेटी जा मेंबर्स बि हुजनि, आइनी बेंच जा मेंबर्स बि हुजनि, पर हुकूमत खे इहा ॻाल्हि क़बूल न आहे। हुकूमत नथी चाहे कि मंसूर अली शाह साहब आइनी बेंच में वेहनि या जस्टिस मुनीब अख्तर आइनी बेंच में वेहनि। हुकूमत जी ख़्वाहिशात जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान आइनी बेंच खे लीड कनि ऐं हिन आइनी बेंच खे लीड करण लाइ अमीनुद्दीन ख़ान साहब खे आणण लाइ वजह इहा आहे कि जेको रिज़र्व या मख़सूस निशिस्तनि वारो केस हुयो हुनमें अमीनुद्दीन ख़ान साहब इख़्तिलाफ़ कयो ऐं अहिड़ो इख़्तिलाफ़ी नोट लिखियो हुन फ़ैसिले में जंहिंमें साईं लिखियो त जेकी बि मेजॉरिटी अक्सरियत में जजिस फ़ैसिलो लिखियो आहे उहो आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ सही नाहे ऐं जेतिरा ई मुल्क जा इदारा आहिनि हिन फ़ैसिले ते अमल न कनि। जंहिंखां पोइ असां ॾिठो त कि मंसूर अली शाह साहब जो तफ़सीली नोट आयो जंहिंमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ऐं जस्टिस नईम अख्तर ते तनक़ीद कई वई कि हे पंहिंजी हद साख ते वधी विया आहिनि, हिननि खे आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ कमु करणु घुरिजे, रिमार्क्स ॾियण खां बि सोचणु घुरिजे ऐं इहो ख़तो किताब जो सिलसिलो शुरू थियो। तव्हांखे ख़बर आहे मंसूर अली शाह साहब वेंदे वेंदे बि चीफ जस्टिस जे लाइ आख़िरी ॾींहुं का साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी लाइ जेको ख़तु लिखियो जंहिंमें हुननि ते अहिड़ी ॻाल्हियूं लिखियूं जंहिंजी का इंतिहा न हुजे। मां सम्झां थो कि अगरि मां चीफ जस्टिस हुजां ऐं मुंहिंजे आख़िरी ॾींहं ते सीनियर मोस्ट जज जो मूंखे अहिड़ो ख़तु मिले हा जंहिंमें लिखियो हुजे हा कि मूंखे कमु ईंदो कोन्हे, मां अखियूं बंदि करे वेही रहंदो आहियां ऐं मां हक़ीक़त खां परे हलियो वियो आहियां, मां हिन मुल्क खे, हिन निज़ाम खे, हिन सुप्रीम कोर्ट खे नुक़सानु पहुचायो आहे,
تو यकीनन मां हुन ख़त जो जवाबु ॾियणु चाहियां हा, पर काज़ी साहब तव्हांखे ख़बर आहे उहे त सिधो लंडन हलिया विया आहिनि, चवनि था 10-15 ॾींहंनि में अची वेंदा, पर लॻे कोन थो कि हो ईंदा। पर जस्टिस याया आफ़रीदी ते हिन महिल वॾी ज़िमेदारी आहे, सभिनी जजनि खे गॾु वठी हलणो आहे, न रुगो जजनि खे गॾु वठी हलणो आहे, आज़ादी अदलिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इहो बि हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। छो असांखे ख़बर आहे कि असांजा जज अॻु में ई कंप्लेंट करे चुकिया आहिनि कि असां ते प्रेशर थो विझो वञे, असां ते मर्ज़ी जा फ़ैसिला था घुरिया वञनि जेको असां न ॾींदासीं, असांजे माइटनि खे खयों थो वञे, असांखे फ़ोन रिकॉर्डिंग, कैमरा बेडरूम में कहिड़ा कहिड़ा इल्ज़ाम लॻिया। त हाणे ॾिसणो इहो आहे कि छा जस्टिस याया आफ़रीदी, छो जे करे हुकूमत हिन महिल तयारी करे थी 27 आइनी तरमीम जी। 26 आइनी तरमीमनि चयो वियो कि मंसूर अली शाह साहब खे रोकियो वियो कि चीफ जस्टिस न ठही वञनि। हाणे 27 आइनी तरमीम में कोशिशि कई वेंदी कि जस्टिस याया आफ़रीदी खे कंट्रोल कयो वञे, छो जे करे हो अगरि मंसूर अली शाह साहब ऐं मुनीम अख्तर साहब खे अॻिते कंदा कमेटियुनि में त उहो हुकूमत जे हक़ में फ़ैसिला कोन ॾींदा ऐं हुकूमत चवंदी कि हिन तरमीम जो शायदि फ़ाइदो कोन थियो आहे। त इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे चीफ जस्टिस याया आफ़रीदी लाइ कि हू न रुगो अदालतुनि ते प्रेशर घटि कनि, आज़ादी अदलिया लाइ कमु कनि, जजिस में झेड़ा घटि कनि, छोकी जजिस में इख़्तिलाफ़ खुली साम्हूं अची विया आहिनि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे दौर में। ऐं ऑफकोर्स हिकिड़ो ॿियो जेको चैलेंज आहे अदलिया लाइ उहो हिन महिल अमेंडमेंट्स आहिनि। जेके क़ानूनी माहिर हुननि जो ख़्यालु इहो आहे कि हिकिड़ो जुडिशियल रिव्यू थियणु घुरिजे हिन आइनी तरमीम जो, कि हुकूमत जंहिंखे असां मुक़न्निना कोठींदा आहियूं, लॉ मेकर्स या लेजिस्लेटर्स कोठींदा आहियूं, जेके अवामी नुमाइंदा आहिनि, जेके हक़ हासिल आहे कानून ऐं आइन साज़ी जो, हुननि खे बि आइन ऐं कानून में ॾिनल जेके लिमिट्स आहिनि हुन में रही करे कानून साज़ी करणी आहे। ऐं अगरि हुकूमत हुननि लिमिट्स मां निकिरी करे आइन साज़ी कानून साज़ी करे थी त पोइ सुप्रीम कोर्ट उते अमल पंहिंजो ॾेखारे सघे थी ऐं हुकुमराननि खे ॿुधाए सघे थी कि आइन में ॾिनल ताक़त सां ई तव्हां आइन साज़ी कयो था ऐं आइन साज़ी जेका तव्हां कई आहे हे आइन में ॾिनल रूल्स जे मुताबिक़ आहे या न आहे। हे जुडिशियल रिव्यू जो हिकिड़ो बि डिमांड अचे थो। ऐं यकीनन असांखे ख़बर आहे, ख़बरनि में इहो बि हले थो कि वज़ीर आज़म साहब जी मुलाक़ात थी वई आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां ऐं 27 आइनी तरमीम जे लाइ इतफ़ाक़ थी वियो आहे ऐं हाणे ॿई पार्टीज़ मिली करे इतफ़ाक़ सां इहा आइनी तरमीम आणींदी। मौलाना साहब बि राज़ी आहे, जीअं अॻु में आई हाणे वरी अची वेंदी। पर एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ॾिसणो आहे कि आइन साज़ी लाइ इहो बि कानून में लिखियलु आहे कि हाउस फुल हुजे ऐं हाउस हिन महिल हिन करे मेंबर्स पूरा न आहिनि हाउस में पार्लियामेंट में, छो जे करे जेके रिज़र्व्ड सीट्स हुयूं अञा ताईं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुननि खे नोटिफाई न कयो आहे। ऐं हू नोटिफाई छो न कयो आहे? छो जे करे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वञण खां अॻु में लिखी विया कि अगरि इलेक्शन कमीशन ये सीटूं PTI खे न बि ॾे त हुन ते का तौहीन अदालत जी कार्रवाई न थींदी, छो जे करे हे केस पंहिंजी एंड ताईं कोन पहुतो आहे, छो करे कमेटी कोन ठही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जे करे। पर हाणे उहो कमेटी ठही वेंदी, केस बि ख़तमु थी वेंदो। पर असांजा जेके स्पीकर नेशनल असेंबली आहिनि सरदार अयाज़ सादिक साहब, हुननि इहो चयो आहे कि हो इलेक्शन हो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे कोन था मञनि। मां इहो सोचण ते मजबूर थी वियुसि, छो जे करे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान लिखियो हो कि फ़ैसिले ते अमल न करे को बि तो मसइलो न आहे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अॻोणा चई विया कि अगरि फ़ैसिले ते अमल न थिए, छो जे करे न पहुतो आहे मंतक़ी जाम ताईं त को तौहीन अदालत जी कार्रवाई न आहे, त पोइ इलेक्शन कमीशन खे बि जाइ मिली वेंदी आहे, जवाज़ मिली वेंदो आहे कि हिन फ़ैसिले ते हाणे अमल न कयो वञे। ॾिसणो इहो आहे कि छा चीफ जस्टिस करंट चीफ जस्टिस याया ख़ान आफ़रीदी साहब हाणे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिलनि ते अमल कराए सघंदा? छा जेके आइनी बेंचिस ठहनि थियूं हुन में असां सभिनीनि धुरनि खे राज़ी ॾिसूं था? छो जे करे अमीनुद्दीन ख़ान साहब जंहिं इख़्तिलाफ़ी नोट लिखियो हुननि जे लाइ हुकूमत जे वज़ीरनि खां मुशीरनि खां वॾी तारीफ़ूं पई थियनि कि अमीनुद्दीन ख़ान इलाही सुठा जज आहिनि, रेप्यूटेबल आहिनि। जॾहिं कि जेतिरा बि हल्का अदालती हल्का वकील थी विया, सहाफ़ी थी विया, हुननि जी नज़र में अमीनुद्दीन ख़ान साहब जेको इख़्तिलाफ़ी नोट लिखियो आहे उहो इलाही तारीख़ी नोट आहे। अॼु ताईं पाकिस्तान जी तारीख़ में कंहिं बि जज अहिड़ो नोट कोन लिखियो आहे। खैर, गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। नकवी साहब, अब सवाल यह है आपसे सबसे पहला, आज जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, मंसूर अली शाह का उसमें हिस्सा लेना, जस्टिस मुनीब अख्तर का उसमें हिस्सा लेना, मंसूर अली शाह साहब ने तो पूरा उनको एक तरीके से चेयर ही कर दिया उस मीटिंग को, सारी उन्होंने प्लान पेश किए कि किस तरह हम बैकलॉग ख़त्म करेंगे, बहुत सारी बातें हुई और हुकूमत नहीं चाहती थी कि मंसूर अली शाह साहब रहें या मुनीब अख्तर साहब रहें, वो तो चाहते थे कि उनको इस्तीफ़ा दे के चले जाएं या आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद। और अब बातें यही हो रही हैं फिरदौस साहब कि 26वीं आइनी तरमीम आई थी मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए, 27वीं आइनी तरमीम आएगी
جسٹس یحییٰ آفریدی کو روکنے کے لیے کہ وہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو آگے کمیٹی میں آئینی بینچ میں نہ لے کر آئیں. یور ویوز آن اٹ سر. سر میرے خیال سے دس از ریئلی اے بگ کوشچن. اس سے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور نیا باب آئے گا کہ بینچ بنانے کی بھی جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے جج سے واپس لے لیا جائے. اس سے زیادہ اور کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوگی. جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم پاس کرائی گئی, جس اسمبلی نے پاس کی, وہ پہلے ہی دونوں مشکوک ہیں اس سے کہ اس اسمبلی جو کہ فارم 47 کی ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. سینٹ مکمل نہیں ہوئی تھی, اے پی کی نمائندگی پوری نہیں تھی, ریزرو سیٹ کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں کیا جا رہا کورٹ کا. یہ اس کے باوجود انہوں نے ایک اسمبلی بنائی, اس میں اپنی 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے کیے انہوں نے. 100 کروڑ روپے تک کے پیسوں کی بات ہو رہی ہے. لوگوں کو اغوا کیا گیا, ان کی گھر کی عورتوں کو اغوا کیا گیا, ساری چیزیں میڈیا پہ رپورٹ ہوتی رہی. یہ حیران کن بات ہے کہ اس قوم کی کان پہ کب جوں ہوئیں گے کہ اس کے میڈیا کا ضمیر کب جاگے گا, اس کے لوگ کب سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ وہ سوال ہیں جو ہر پاکستانی کو خود پوچھنا چاہیے, اس سے کہ آج جو ظلم برداشت کرتے جائیں گے آئندہ اس میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. ابھی 26ویں ترمیم کے میں کہتا ہوں نا, جیسے کہتے ہیں قلم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ انہیں احساس ہوا کہ اس میں تو ہم نے ایک بڑا فلو چھوڑ دیا ہے کہ لکھا ہی نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جج جو ہے وہ کیسے اپوائنٹ ہوگا. اور اس وقت جو ان کا حساب کتاب ہے آپ کے توسط سے عوام کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 13 لوگوں کا سپریم جوڈیشل کونسل ہے, جس میں واضح طور پہ حکومت کی طرف سے فیڈرل لا منسٹر ہیں, ایک اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی حکومت کے نمائندے 2, ایک خاتون کو اپوائنٹ کریں گے جو کہ ٹیکنوکریٹ ہوگی, سینیٹر بننے کے قابل ہوگی 3, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک سینٹ سے ان کا نمائندہ ہوگا 4, اور پھر ایک نیشنل اسمبلی سے ان کا نمائندہ ہوگا 5, اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار کونسل میں انہیں امید ہے کہ وہ جیت جائیں گے, ہمیں امید ہے ہم جیت جائیں گے 6, اور پھر کانسٹیٹیوشنل جج جو ہے وہ 7. دوسری طرف چیف جسٹس صاحب اپنی جگہ, 3 ان کے ساتھ ججز وہ اگر لیتے ہیں سینئر موسٹ تو اس کے اندر واضح طور پہ ان کے پاس ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ وہ 3 ان ججز کو بینچ پہ ڈالیں. اس میں ایک سینیورٹی کا کہیں نہیں لکھا ہوا, جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہوں تو وہ ان 3 کے میں اس سے کہ یہ تو واضح ابھی نظر آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ, یحییٰ آفریدی اور منیب اختر ایک پیج پہ ہیں, اور جس کو وہ چوتھے کو بھی نامنیٹ کریں گے وہ بھی انہی کے پیج پہ ہوگا. ایک نمائندہ اپوزیشن کا سینٹ سے اور ایک نمائندہ نیشنل اسمبلی سے 6. اب رہ گیا کیا کیا, ایک رہ گیا کانسٹیٹیوشنل جج بھی جو ہے بینچ کا جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. وہ کس طرح چنا جائے گا اس کا فیصلہ عام فہم زبان میں آج جو ہے یہ سپریم کورٹ یا بہت بڑی بات ہے تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ہے جس پہ نامزدگی کر چکے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ یہ اپوائنٹ کریں تو وہ ہو جائے گا 7, اور حکومت 7-6 سے آئندہ جب تک یہ حکومت تبدیل نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی کے شاید ججز نہ لگا سکے. ٹھیک سر, اور یہی سب سے بڑا لکونہ ہے جو ان کی زندگی میں آج آ گیا ہے. ٹھیک سر, آپ کی نظر میں سر سردار ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا کہ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کو, سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانوں گا, الیکشن کمیشن کا اب تک مخصوص نشستیں آپ کو نہیں دینا, قاضی فائز عیسیٰ کا جاتے جاتے یہ لکھ جانا کہ اگر الیکشن کمیشن اس فیصلے پہ عمل نہ کرے تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوگی, اور امین الدین خان کا اختلافی نوٹ تو پہلے ہی موجود ہے, کیا ملیں گی آپ کو یہ ریزرو سیٹس نقوی صاحب؟ دیکھیے یہ تو ان 8 ججز پہ منحصر ہے جو سپریم کورٹ کی میجورٹی ہے آئین کے اندر,
बड़ा खुला अल्फाज में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फैसलों की पाबंदी करना हर पाकिस्तानी और हर इदारे का फर्ज है। अब उन पे आर्टिकल 6 नहीं लगेगा वो तो छोड़िए, लेकिन वो तो काजी फाइज ऐसा ने लिख दिया भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लगेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो करे। इम्प्लीमेंट ना करने पे वो कहां जाएंगे? और वैसे भी काजी फाइज ईसा जो है वो फ्रॉड ईसा कहलाते हैं और उनकी जिंदगी सिवाय शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं रही, और वो बार बार साबित कर चुके हैं कि वो किसी इज्जत के लायक नहीं है। और उनकी ताबूत में आखिरी कील जो ठोकती थी वो मंसूर अली शाह साहब के 2 खतूत हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जो कि पाकिस्तान के हर शख्स को पढ़ने चाहिए, बिल्कुल ठीक इससे कि वो किसी जाती शख्स की राय नहीं है। ठीक सर, वो पाकिस्तान के उस जज की बात है जो अगला चीफ जस्टिस असूली तौर पे होना चाहिए। ये भी ख्याल रखा जाए कि जब से ये हुकूमत आई है, इसने पहले एक और जज को जो है इसी तरीके से हटाया था तंग करके, उनका नाम जस्टिस एजाजुल एहसन था। और अब उनकी कोशिश और काविश ये है कि 2 और जजेस को भेंट चढ़ा लें। ये मैं समझता हूं इनकी जहानत है, दूरअंदेशी है, और इनकी जजमेंट को मैं सराहता हूं कि इन्होंने जज्बाती होकर फैसले नहीं किए हैं। इन्होंने मुल्क की खातिर मैदान में खड़े होकर इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपना नुक्ता नजर अवाम के सामने रखने के लिए जो भी है इनका, ये डटे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत सारे फैसले किए हैं माजी में। जस्टिस गुलजार के जमाने में लगता था कि ये और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं दोनों एक ही पेज पे हैं, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव कोई आदमी जस्टिस मंसूर अली शाह को बायस नहीं कहता। वो ये नहीं करता कि डोनट वाले को उठा के उस बेचारे को कैद में डाल दे, सिवाय इसी सवाल का पूछ है कि उसने लानत कह दी। भाई ये कोई गुनाह तो नहीं है, ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है। लेकिन सर इस वक्त बर्डन बड़ा होगा, बोझ बड़ा होगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के कंधों पर, क्योंकि ऑफ कोर्स जजेस के इख्तलाफ ख़त्म करने हैं, अदलिया को आज़ाद करना है, हुकूमत की कानून साजी है, बहुत सारे लोग जुडिशल रिव्यू का मुतालबा कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम का। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ सर, जब PTI वाले अगर मंसूर अली शाह साहब का नाम ज़्यादा लेते हैं तो नून लीग कहती है कि वो मुतनाज़े हो गए, काजी फाइज ईसा भी मुतनाज़े हो गए, मुनीब अख्तर साहब भी मुतनाज़े हो गए, ये अमीनुद्दीन खान साहब क्यों नहीं मुतनाज़े हो रहे? एक ये सवाल मैंने आपसे पूछना है, जिसकी हुकूमत बड़ी तारीफ़ें करती है कि इनसे अच्छा कोई जज नहीं है और आईनी बेंच के लिए आइडियल आदमी है उसको लीड करने के लिए। और एक और सवाल आपसे ये भी पूछना है कि क्या वजह है कि पार्लिमानी जुडिशल कमीशन का PTI ने हिस्सा बनने का फैसला किया तो है, पर ये कितना कारगर होगा? ये सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगा नकवी साहब इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ब्रेक था टू स्टे विद अस। वेलकम बैक। व्यूअर्स, डिस्कशन हम कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नकवी साहब, अगला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया? व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ इट सर? जी देखिए, दोनों चीजों के अंदर बहुत फर्क है। पहली चीज ये, हमने पिछली चीज को इसलिए बाइकआउट किया कि हम समझते हैं कि आइन की ये तरमीम गलत हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाकिस्तान में पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, पिछले आइन में भी थी, उसके सिर्फ मेंबर्स की तादाद को फर्क किया गया। अभी भी हमने ये फैसला करना बाकी है कि हम उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर सिलेक्शन इस कमेटी के जिम्मे होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होगा। अगर ये चीफ जस्टिस साहब ने अपॉइंट की तो हमारा कोई किरदार नहीं है, और अगर ये दोबारा उस असेंबली में जाएगी और एक उसी किस्म की पार्लिमानी कमेटी के साथ जाएगी तो फिर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी जाती राय है हमें फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। प्योरली इस वक्त मेरी जाती राय है, इससे कि अभी तक इसका प्रोसीजर कोई आया नहीं, तो मैं आपको पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बयान कर सकता। राइट। मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया।
तो एज फार एज देखिए ये जो है सुप्रीम पर यकीनन हो फिरदौस साहब ये पिया ॿुधाइनि कि वो सिस्टम में रही करे भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रही करे भी। जी कंटिन्यू प्लीज सर, आपकी आवाज रुक गई थी नकवी साहब। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रोल है वो बहुत अहम है। तमाम मुस्तकबिल के जजेस की अपॉइंट सितारे कुछ गर्दिश में है सर, वो जुडिशल काउंसिल शायद नहीं चाह रही कि आप जो बातें कर रहे हैं वो आवाम तक पहुंचे। उसकी भी जिम्मेदारी yes, जो है वो हम पे आती है। मैं माफी चाहता हूं, या तो 1 मिनट का ब्रेक लेके मैं एयरप्लेन मोड पे चला जाऊं, वरना ये कॉल डिस्टर्ब कर रही है। वरना बिल्कुल आप 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। नो इश्यूज। हम जब तक यकीनन जस्टिस याया आफरीदी का मैं जिक्र करना चाहूँगा विद योर परमिशन नकवी साहब। जस्टिस याया आफरीदी यकीनन हिकिड़ो अहिड़ो जज आहिनि, अहिड़ी रेप्यूटेशन जा, अहिड़े रेपो जा, जंहिंजे लाइ मशहूरु आहे कि हू कंहिंजी साइड न वठंदा आहिनि, कंहिं बाइसनेस नज़र तव्हांखे न ईंदो, सादा माण्हू आहिनि, हिकिड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली खे बिलोंग कंदा आहिनि, उसूल पसंदि आहिनि, उसूलनि खां हेठि मथे कोन थींदा आहिनि, को हुननि जो अहिड़ो माज़ी में फ़ैसिलो न आहे जेको कॉन्ट्रोवर्शियल हुजे, कॉन्ट्रोवर्सी सां तव्हां क्लियर आहियो। ऐं यकीनन जस्टिस याया आफरीदी ते हिन महिल वॾो बोझ आहे। मां सम्झां थो वॾे प्रेशर में हूंदा, छो जे करे न रुगो हुननि पहिरियों त स्टेप पंहिंजी अॼु जी मीटिंग में अचीव करे वरितो आहे वॾी सक्सेस, वॾी कामयाबी सां, कि जेके जजनि में झेड़ो हुयो, गॾु न पिया वेहनि, हथ कोन पिया मिलाइनि, हिक ॿिए खे ॾिसनि न पिया। हाणे उहे जज ट्रैवल बि कनि था, उमिरे ते बि आहिनि, हरम शरीफ़ ऐं अहिड़ी प्यारी पाक जाइ खां वीडियो लिंक जे ज़रिए मीटिंग में हिसो वठनि था। ऐं न रुगो हिसो वठनि था, हो हुन मीटिंग खे लीड भी कनि था। ऐं जेकी हुन मीटिंग जा फ़ैसिला आहिनि हुनमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो ज़िक्र ईअं आहे कि ॼण मंसूर अली शाह साहब भी लीड पिया कनि। नकवी साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो इस वक्त बर्डन है, जो बोझ है जस्टिस याया आफरीदी के कांधों पर, आज तो उन्होंने जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म करके दिखा दिया अपनी मीटिंग से, लेकिन जो अदलिया पर हुकूमती बेड़ियां आने वाली हैं, क्या उन शैकल्स को तोड़ने के अंदर भी कामयाब नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको याया आफरीदी साहब, या फिर आपको लगता है कि हुकूमती आइन साजी और नई तरामीम के ज़रिए अदलिया को कम्प्लीटली कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? नकवी साहब देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जजेस का किरदार आमतौर पे बहुत अबव बोर्ड रहा है और उनके लिए जरूरी है कि वो जो बातें करते हैं वो इस मेयार से भी बुलंद अपना मेयार रखें। ये चीज अगर नहीं नजर आएगी तो वो जजेस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते। मैं समझता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो किरदार अवाम के सामने अभी तक नजर आता है कि वो हाई स्टैंडर्ड्स प्रेफर करते। उनकी अभी तक की जिंदगी में कोई झोल नजर नहीं आया जिसकी वजह से उनके क्लॉजेट्स में स्केलेटन्स हो। देखिए, इस हुकूमत ने और इसके पीछे जो लोग सहारा ले रहे हैं उन्हीं ने क्या क्या नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ, चाहे उनका नाम बाबर सत्तार साहब हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री का मामला हो, वो सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर पूरी कौम का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुका दिया हो कि एक आदमी जो इतने अरसे से बेंच के मियां गुल आलमगीर साहब जिनकी फैसलों की तूती बोल रही थी, उसको उन्हीं ने कहा कि इसने जो है वो जाली डिग्री निकाली। जबकि इस निजाम की खराबी का देखिए कि एक जज जो कि कितने प्रोसेस से गुजरा कि पहले वो मैजिस्ट्रेट बना होगा, फिर सिटी कोर्ट का जज बना होगा, फिर उसके बाद उसको हाई कोर्ट पे एलिवेट किया गया हो। हर दफा उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है। 3 स्क्रूटनी से तो वो पास कर चुका है। जी सर। लेकिन अब जो है बैठे बिठाए, और उसमें उनको सफाई का मौका भी नहीं दिया जा रहा। वो जो कमेटी है उसे ऊपर सेनेट में भी नहीं लेके गए। तो इस किस्म की इल्जामात से जजेस के किरदार को कुछ नहीं हुआ। किस हद तक गिरी हुई ये दौरे हाजिर की हुकूमत
اور اس کے پیچھے ان کو سہارا دینے والے کور کمانڈرز اور جنرل. یہ بتائیے نقوی صاحب، یہ بتائیے آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے. سر ایک نیریٹو یہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ میں جو اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اگلے ماہ، اس میں ٹرمپ کا جیتنا بہت ضروری ہے عمران خان کا جیل سے باہر آنے کے لیے. اب نواز شریف صاحب بھی امریکہ چلے گئے. امریکہ میں پہلے ہم نے دیکھا کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو کے 60 سے زائد ڈیموکریٹکس نے بھی بائیڈن کو خط لکھا کہ عمران خان کو رہا کرو. بڑی لابینگ ہو رہی ہے امریکہ میں عمران خان کے حق میں. اور اب نواز شریف صاحب بھی امریکہ چلے گئے ہیں شیئر کی لابینگ کرنے کے لیے. آپ کی نظر میں کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے؟ کیا ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کو امیدیں ہیں کہ ان کو رہائی ملے گی؟ اور کیا یہ امریکن پریشر پاکستان پہ کارگر ثابت ہوگا؟ نقوی صاحب پہلے بہت سارے سوالات آپ کے ایک سوال میں مضمر ہیں، لیکن ایک ایک کر کے اس کو کوشش کرتے ہیں جواب دے دیں. پہلی چیز، جس طرح پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت سارے ڈیسیشنز کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح امریکہ میں بھی پینٹاگون اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ فیصلوں کو کنٹرول کرتے ہیں. پالیسی ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ اتنے آرام سے صدر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. کوئی بھی صدر آ جائے، اسرائیل جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا. یہ آج کی پالیسی نہیں ہے، جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے امریکہ کی پالیسی ہے. ڈیموکریٹس بھی آئے، ریپبلکنز بھی آئے، کالے بھی آئے، گورے بھی آئے، جی ہر قسم کے آ گئے، لیکن یہ پالیسی تبدیل نہیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موسم ہے الیکشن کا، اس کے اندر جو صورتحال ہے کہ پاکستانیوں کی ایک اچھی بڑی تعداد ہے اور بہت ساری جگہوں پہ وہ جسے کہتے ہیں سوئنگ ووٹ کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ہیوسٹن ہوا، ڈیٹروئٹ ہوا، شکاگو کے کچھ علاقے ہیں، کیلیفورنیا کے علاقے ہیں، نیو یارک کے ہیں، جدھر پاکستانی کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں. وہ سارے کانگریسمینز کو فکر لاحق ہوئی بھی ہے کہ یہ سوئنگ ووٹ کہیں ادھر یا ادھر نہ ہو جائے اور ہمارے خلاف چلا جائے تو بڑا مسئلہ ہوگا. اسی لیے چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں اس علاقے میں، چاہے وہ ریپبلکنز ہوں، وہ دونوں اس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں یا اس کے لیے کیمپین کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے. تیسری چیز یہ کہ امریکہ میں فنڈ ریزنگ جو ہے سیاست کے لیے وہ الاؤڈ ہے، اور الیکشن وہاں کے بڑے مہنگے ہوتے ہیں. اس دفعہ تو ٹرمپ بھی پیسے جمع کر رہے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے مالدار لوگ بھی آ چکے ہیں، اور جو کیملا ہیرس ہیں وہ چھوٹی رقوم میں جمع کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈونرز ہیں، یہ بڑے ایچ کنٹریبیوٹ quite a lot of money. تو اس لیے وہ بھی بات ہے. تیسری چیز یہ کہ 85% امریکن پاکستانی امریکن جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے سپورٹر ہیں. تو نواز شریف صاحب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آصف زرداری سے بھی پرس لے کے گئے ہیں، اپنا بھی پرس لے کے گئے ہیں. کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کانگریس مین حضرات سے کچھ نہ کچھ فینس مینڈنگ ہو جائے کہ وہ جب الیکشن جیت جائے تو وہ عمران خان کے لیے کچھ نہ کرے. تھینک یو نقوی صاحب، آپ کے ٹائم کے لیے میں بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا. ویورز ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں آفتاب باجوہ صاحب، ماہر قانون ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں. باجوہ صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ سر. باجوہ صاحب آپ کی نظر میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی اتنا جلدی ہی 27ویں آئینی ترمیم کی بات کیوں شروع ہو گئی؟ اور سر نئے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ہم؟ کیا توقعات ہیں آپ کی ان سے؟ سر میں کچھ کروں گا کہ نہیں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کو منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب جو سینئر ہیں انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے. اور یحییٰ آفریدی صاحب کی گریٹنس یہ ہے کہ انہوں نے جو پروسیجرل کمیٹی بنائی ہے اس میں منصور اختر صاحب کے ساتھ امین الدین کو نکال کے منیب اختر کو رکھ لیا ہے. عملی طور پر اس وقت جو ہے
चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह ही है, क्योंकि उन्होंने ही तमाम बेंचों की तश्कील देनी है, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बनना है उन्होंने ही बनाना है, तश्कील देना है। तो लिहाजा इन हालात में मैं समझता हूं कि याहिया अफरीदी साहब का बहुत अच्छा फैसला है और वकला ने इसको बहुत सराहा है, और इंशाल्लाह याहिया अफरीदी मुल्क के लिए एक बहुत अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे। जो गंद कर गए थे काजी फैजी साहब उसकी सफाई कर देंगे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसका नाम सुप्रीम, देखो सुप्रीम जो है इसलिए रखा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट है, तमाम अदारों से बड़ी अदारा है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन उस अदारे की बात नहीं मान रहा था काजी फैजी साहब के जमाने में, हालात तो ये हो चुके हुए थे अदारों के, लेकिन आज तो इतने बाजवा बिगड़ साहब चुके हालात थे, अपने आज इख्तियारात तो से इतना तजावुज कर चुके थे। Exactly. अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत दिखाएगी, अपने तो- इख्तियारात दिखाएगी और सर, इस्तेमाल वो- करके बताएगी अदारों को वो- कि हम सुप्रीम हैं और कानून और आइन के मुताबिक सबको चलना होगा, बाजवा साहब- दस्तूर के मुताबिक चलेंगे। कौमी असेंबली का स्पीकर कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा, तो फिर आवाम को क्या मैसेज जाता है? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद कैसे कराएगी जब हुकूमत कहेगी कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कर लो जो करना है? सर मैं एक गुजारिश करूं, एक तो स्पीकर साहब जो हैं उनका उस फैसले से तक वास्ता नहीं है रिजर्व सीटों से। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे चंद दिनों के अंदर आपका इलेक्शन कमीशन तमाम का तमाम जेल के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि उसने जो कंटेम्प्ट की एक दफा नहीं की, 4 दफा की है। पहले उमर साहब बंदयाल के हुक्म की करते रहे, उनका रेफरेंस फाइल हो चुका है जुडिशियल कमीशन में, उसके लिए भी शायद 1 या 2 दिन में तारीख आ जाएगी। और दूसरा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी शुरू हो रही है इसी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये भी मैं आपको बता दूं, जुमेरात या जुमे को उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो रही है कंटेम्प्ट की, और उस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इंशाल्लाह इस मुल्क को सही रास्ते पर ले निकलेंगी। और वो जो पुराने केस पर है 8 फरवरी वाला और 9 मई वाला, वो भी लगने शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह लोगों को इंसाफ मिलेगा। जो लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है वो उनको वापस मिलेगा। यानी आप कह रहे हैं जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद इमरान खान को भी रिहाई मिलेगी? सर इमरान तो जिस वक्त चाहे बाहर आ सकता है, वो कैसे? मैं आपको बता दूं। वे क्यों नहीं आ रहे बाहर सर? तो अभी मैं आपके प्रोग्राम में मैं बात करके जा रहा हूं जी। कि शैन जो ईरानी सदर आए थे वो आज तक आपके किसी मीडिया ने नहीं बताया, वो इमरान खान को जेल में मिलके गए थे, जो बाद में शहीद हो गए थे एक एक्सीडेंट में। वो इमरान खान को ये ऑफर करके गए थे कि मैं तेल, गैस और बिजली पाकिस्तान को फ्री दूंगा, जब आपके मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो मैं उस वक्त आपसे पेमेंट लूंगा, लेकिन मैं दूंगा उस वक्त जब इमरान खान तुम आओगे। और इन हालात में देखिए, इन चोरों, लुटेरों, बनारसी ठगों, जीरा प्लेटों से तो मुआहदा नहीं, कोई मुल्क मुआहदा नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हो रहा। अमीनुद्दीन खान साहब की हुकूमत बड़ी तारीफ कर रही है और वो कहते हैं कि आईनी बेंच के सरबराह के लिए बेस्ट जज अमीनुद्दीन खान है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अमीनुद्दीन खान कतन नहीं बन सकते। आईनी बेंच बनेगा, उसके सरबराह मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर होंगे, और ये तय हो चुका है किन किन जजों ने आना है। वो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर आपके सामने साफ जो है सिलसिला, हुकूमत ने जो भी कवानीन बनाए इनके गले पड़ा, प्रोसीजरल लॉ बनाया, इन्हें वापस लेना पड़ा, इन्हें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अब फिर देखे याहिया अफरीदी ने जो कमेटी बनाई है प्रोसीजर के तहत, वो उन्होंने अमीनुद्दीन को निकाल के वहां पे वो मुनीब अख्तर को ले आए हैं। अब भी आप तो रखते हैं कि वो अमीनुद्दीन को बनाएंगे, उसका सरबराह सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कतन नहीं होगा, सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो ही बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, ताम बुधो पे ये कानूनी माहिरीन हुननि जी नज़र में अॼु हिन हफ़्ते में ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू थी वेंदी मखसूस नशिस्तनि वारे केस में, छो जो अञा ताईं हुननि उहे सीट्स पीटीआई के अलॉट न कयूं फैसले के मुताबिक, जंहिंजे लाइ काज़ी फाइज़ सां लिखी विया कि काई तौहीन अदालत की कार्रवाई न थींदी अगर अमल न करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ऐं अमीनुद्दीन खान साहब भी इख्तिलाफ़ी नोट में लिखी चुकिया आहिनि कि तव्हांखे अमल करने की ज़रूरत न आहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते। तो हाँ इलेक्शन कमीशन के वज़ाहत मिली, सुप्रीम कोर्ट का 2 दफ़ा मंसूर अली शाह साहब लिखियो भी हो, पर अञा ताईं इलेक्शन कमीशन उहे सीट्स कोन ॾिनियूं आहिनि। लीगल फ्रेटर्निटी असांजा कुछ लॉयर्स ये एक्सपेक्ट था कनि कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जस्टिस याहिया आफरीदी जल्द कार्रवाई शुरू कंदा तौहीन अदालत जी, ऐं हुकूमत जेको सम्झे पई कि जस्टिस याहिया आफरीदी भी
जेतिरा फ़ैसिला कंदा हुकूमत जे हक़ में कंदा, ईअं न थींदो। हो उसूल परस्त आहिनि ऐं उहो इलाही क़रीब आहिनि मंसूर अली शाह साहब सां बि, मुनीब साहब सां बि, अथर मिनुल्ला साहब सां बि। उन्हनि जा राब्ता जजनि सां इलाही सुठा आहिनि ऐं सभिनीनि खे गॾु वठी हलंदा। ऐं हाणे ॾिसणो इहो ई आहे कि आइनी बेंच जो सरबराह केरु ठहंदो। छा हुकूमत पंहिंजी ताक़त सां, पंहिंजी आइनी ताक़त सां, पंहिंजे पार्लियामान जी ताक़त सां पंहिंजी ख़्वाहिशूं पूरी करे पाईंदी या न करे पाईंदी, या पोइ जस्टिस चीफ जस्टिस याया ख़ान आफ़रीदी अदलिया जो दिफ़ा कंदा ऐं आज़ादी अदलिया लाइ क़ुर्बानियूं ॾींदा। टाइम विल टेल। मूंखे इजाज़त ॾियो, सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।